हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. ह्या सिजनातलो आमगेलो फर्स्ट रेस्टॉरंट रिव्ह्यू. आयज आमी आयल्या अंकिता क्लासिक पेडण्या. आमी ऑर्डर केला माणक्यो मसाला फ्राय. आता ते खाऊन पळयता टेस्ट कसो आसतलो तो. बरी आसा, मसालाय बरो आसा. गुड. म्हाका टेस्ट खूब आवडलो. सारकी स्पायस लेवल तिखसाण सारकी आसा, म्हाका जाय तशी. ह्या मातशे ते तीख लागल्यात, म्हाका खूब आवडल्यो. आमची किंगफिश थाली आयिल्ली आसा. शीत, सुंगटां हुमण, चपाती, तिसऱ्यां सुकें, बांगडोल्या सुकें, कुल्ल्यो, माणक्या चिली, किसमूर, सॅलड, सोलकडी, गुलाब जामुन आणि फायनली किंगफिश फ्राय. सायज पळया तेची कितली व्हडली. आता हांव टेस्ट करता आणि तुमकां सांगता जेवण कशें आसा तें. पयलीं हांव सायड डिश कशी आसा ती पळयता. माणक्याची चिली ओके आसा, मातशी गोडूस लागली म्हाका, तिखट नाशिल्ली. सुकी सुंगटां किसमूर ही एक गोंयचे थालींतलो मेन इंग्रेडियंट. तो बरो आसत जाल्यार थाळींतलो टेस्ट वाडटा, पूण म्हाका बरी आवडूना. आसता तें पळया, हे बांगड्याचें आमट तीख. हांव खावन पळयता. बांगडे म्हणल्यार ते मोठी बांगडे न्ही, बारीक बांगडुल्यो. ताजें आमट तीख केल्लें तें म्हाका खूब आवडलें. आमट तीख. आतां थाळींतलो मेन इंग्रेडियंट शीत आनी हुमण. हुमण बरें आसत जाल्यार पयस पयसल्यान लोक येवन थाली जेवतात. शीताची क्वॉन्टिटी बरी आसा, हुमणाची कन्सिस्टन्सी बरी आसा. हांव परत परत तें आमट तीख खाता कित्याक तें म्हाका खूब आवडलें. तिसऱ्यो टेस्ट करपा उरल्यो. तिसऱ्यांचो टेस्ट खरोच खूब बरो आसा, म्हाका तो खूब आवडलो. तिसऱ्याचे तोंडाक भाजून केल्लें बेश्टो कांदो सोय घालून करून आशिल्लें. तुमकां समज टेस्ट करूंक जाय जाल्यार तुमी येवन हांगा खायात. कुल्ल्यो बऱ्यो आशिल्ल्यो, बऱ्यो आसात, फ्रेश आसात. दर्याचे जावन सुद्दां त्यो फ्रेश आसात. मेन म्हणजे त्यो भरिल्ल्यो आसात आनी खावपा मेळटाल्यो, पोकी नाशिल्ल्यो. कुल्ल्यो बऱ्या मासा पोकी ना.
आता किंगफिश थालीतलो किंगफिश खावन पळयता. किंगफिश बरो आसा, बरो करून फ्राय केला. चड ओवर कुकूय करूं ना, अंडर कुकूय जावना तो तांगेलो. मसालोय बरो आसा, चड ना, ब्लेंडय ना, एक्झॅक्टली जाय तसोच आसा. क्रिस्पी आसा, म्हणजे फ्रेश आसा. गीता क्लासिकांतल्या जेवणाचो टेस्ट बरो आशिल्लो, पूण मातशें एक्सपेन्सिव. आमचो व्हिडिओ तुमकां कसो दिसलो तो कमेंट करून सांगात. लायक करात, शेअर करात आणि प्लीज सबस्क्राईब करात. आम्ही तुमकां परत मेळटली असोच एक व्हिडिओ घेऊन. टिल देन टेक केअर अँड बाय बाय.